الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kwezi watukufu, rangoe fursa inuri mwambieni yauka maadalize shukra wana mao tipi ya watukufu wa mshukuriani wahimida Mwenyezi Mungu waliho domjibu ompara wakodo maparwa karna uranti ho rejei izora zamba bahinga ngabu yatuni buliana lisaba lisorongoa leo le premier mercredi haumfu mtano Mtsamwezi yahusu mwezi wa Desembre imani babanjia bungu tsali no anu rade jandisa tujali li birinda hobe onjia banu jangil sunganza litebal bala rade jandisa ili to bas alafu leo Mtsamwezi au mwezi amwenti haruma mwezi wa Desembre mananyasi mtukufu mjeni ya rijili ya banu ilazimu ya rohe le 3 wasuli le 4 yabo rimambiani rimrogozani nyima domana wa henti nyima opposition ikayo dem lobonzi haukawa aloba wala tima domana yala mafujari yauka nge lazimu yo mfanya rongo ngamadiso mfikiri yaukana ngaru wanawe bwana inu wanazijana na wababa na wazazi shawa jaba buha guvernoma mabiki abunga muzi so nyima waziri wa Mustafa na nyima waziri waziko enga nyina nzia za utoa azali au banu mkanti basi mdoamba nyina guvernoma nyima ministeri na mahindi nija eke kamtina na mwede mangari usufa madi bwana eke bala mkahanza mlibere nti aweke banu mkahamba ndongoza za kweli eke shinu ti bia kesho mfanyao gebidiyo mbeze haraka mpare bwana woi na mbeze haraka mpare bwana woi bale le premier le 2 le 3 gebidiyo ya sekomori ya ziye bore mwambia ziye ngujo pom safara ya ziye hawiyende wakati hiyo ngarijo humlilani abozi ko ujabala juzu jawrenge mikro urongoa wakamrwa Mustafa harenge mikro harongoa na mndambi bana abasayinu ekabo ziko dawena wanda Mustafa kanu Mustafa bana mtomvumbua ngeiwe tujonge dapi she kabo ziko kuja para wewe utambema waziri utitaru ma cinema para emwana nyuho somma dibana macha mazingarana bale mihono juzi mazingarana jao mafanye mafoto neze kamera para usomma dibana umwambie ukana ngama ntom libere nti mtanganyike mangaliye ujoizo mfanyao engo dungano nae no wananyu hone guvernoma no wantu dungana risihe hau enda jie ya wakaya harumaye mahamira ruyabira udiwa sema ala dijokaya bajuziri hozo seni zilalisaji abato andro Mustafa kerujo kana we ministeri au we directeur au ambao kwa ma ministeri na ma directeur na maindini kaka mjafanya ndongoza ukana mpado soma di bwana ngujoro ho shao au mjumu shao Allah bila mti jamala rjokaya au mti jamala njokaya mimi kabido organise bonga mjo jusilwa abo ni bo l'hôpitali au na dihwa chawadwa ke zila za jiri juzi Marseille e kazi jiri na miabo kaka mtina ndongo mahada danyine bwana we na mumzie na yabonga profiter ban lelo pour la première fois ni be uso soma di bwana o andugu azu ateshaka wamenye wala ina mndru ambezi wajua eko soma di bwana nge yazali unge na fikira za kina haramu nguna tima swilishe yo yanzo ende ekange na hamu Mwenyezi Mungu na maswilishe ya jalie haina uloja ya ulona hamu ya maswilishe ngetira mbu kwa soma di bwana nge na fenti wallahi bila baada rusimbu fun mesento jomtsinze ngetira mbu ntojo nega shono ndini mtsinzi amungi abutika mzana irisala ya madu ziko pare mana nyuho somma di bwana amba humjua komori uzoto wa diskuru ya shizungu nguba hayato wa ya shikomori ujahura mbiazo bala juzi bala tida bala rakaya rikanza mdia jebala ajia mbie ukana gari prepareo ramir gouvernement hangu eni wambokweli ngena wajeba ngabo ndo ambao mimi azaline miti azali ngari soko mori
aunga rifanya ro kadha aunga budu jala mapesa tanino sheke bala mtoka na uwengwe wa ukana kama tundo para presida watina basiege watina baba lokali ya ukana ni kwa joro kwa baki watina mndu ya mbani robo kume watina mndu ya mrekonese nukawa nyinyi wanadamu geje kanganyi matamana abo mtoka urenga zikabaya mjito motingoni mabena mdu yuro hora bana batasi ekabo ziko daona Mustafa kamdaura mndu mbani robo kume arumwe bwana yino kamdaura mndu ya mbani mbalo kali ya umbapanga ambala kavu ya ukarido bakiro wa utetezi kamdaura mndu yamba ukana banu wandu wa dhulumi wangaru wakubali yoka wanu ndo kombo wenti basi yone bargo njoshira ni sino shira ni mtowe ni hunu ba mimisida na mbeha ni hunu shamtije mahala mjoka ya au mjoka fahari ngemego ni mwando organize ban babo fahari amjora lo hitwa yabo shawallahi billahi kem njo haseni njoka tena mimi yodi ni mwabia oni engem mtoto haban wallahi daula haki ni mabetali to harudungane askwenda zila usufa madi bwana hambe kemwe wara rungwa urondo wa ai ndongo kayas emna kayas so indogoi shekarende weji akunga wa debordeo kwa na kushindo fanya ndongo na mfanya maka mtuishia lelo le premier tsirka bala rto jena mna ile bala rungwa bala bas mtsifirka bala rungwa mna ile bas yode risala na katarmo na nyima ministry wa hondo wanwo yidi ma ministry wa Mustafa ni ma ministry ya ziko na modemo wa unane mhadisi mwabezo mfanao eba nisofanya conference atalelo mo usoma swala ema nisofanya conference mara jibu hito gamsi hao kamtisi hanganyi na plan hau kamtina plan ezabani makakukaza gouvernement mabiliza hanyu lelo babu hamra jitoa fidi mundu mnambani mapesa ukanja mbani mundu mnamne konesena ukaja mrekonesena mundu mnambani baba hanu ya ukanti ya ukabjahud ekaizo keziti tena mjomdunga woi baba kadondora muuse yode fikira mwado na kanzani mabiani ba msifika na banuru leje zaman karja leje zaman mala rakazaman alafunga mbauso mtukufu fundi wangu zuki wangu manama mbabao mkazi na ikoni supamba di bwana ni mwambie ukana ezigizagiza hawa komori bo usufi fundi wangu manama mtukufu amina mwambia bwana tawa ndongo za dialogue juzi upropose ukana garjonde dialogue wake hularike hunu wazungu wanu ekango joni shida mi mwana shewaho mwana nyuhu ekango joni shidia Yusuf Mohamed bwana gouverneur waziri mzamani ekango joni shidia basinga mwambia ukana diwa ndongo za dialogue hauka wazungu wanu unoenza unwashenzi wanu pia wanu wajua waziri hundao sha azali asinye ndege maore asinye na mdora kontrole bahari yo ina ba iryo birabo mrenga aina ba iryo biro bingu ni hona mrenga aina na mrenge pia no mnihetsi banu mnikufre abunga mwambi diwa zango za dialogue da sina azali parce que tuka utabunga twamba ngo Buhari shejo ndabo wako ati Buhari ngabo wananyuho wajo kufanya jawala wakada wana mwenye baraka wapere balape wabizara kwa magari ziyango za dialogue soulèvement populaire aurita henda zirimposhe hitwa iyo ndra zido yabo ziyango za dialogue kabati iwandu walona hata na wanadamu ngo kana dogo za dialogue wa wirobi watu angala siri wangala hizo zonse pi na mbeni arriva la mumbeni tena mtukufu rakati nezi yajo kangari singani yao wala juzida bona ishia zukiongo madi yunusa wakahamba ukabala bwana uwo ikoni abage erisala yiyo ngamhubesheyo na haina ulo karibu naye abotika uyamba alani yauka engetondo rambu wa mnadali lubanda do usimu funa usimu mfumo wa bira ule ujalelo engetondo wona mnaibero kana wimru azali besene umpersento jo mtinza so madi bwana yabo ngamina confiance urambiye rawo jenda zaho yaukana owananyuwa upara kwa chahupara aburi jua wakati yo hunu aina mdugu toba kupangani hahe shakana uparo dodokana inde dawla awe fahari do organize oze ngo zinu ya bengu jo president tu a ministre tu eba hati yo aneba to ndo beseda bo watu itsangu hunu na njeni shabise mndo tujenda zirenge ya warezo emda jo tsugitamba gutengolo yapo nganyina mapesa nganywa staarabu nganyina wandu acharu mamalene bano utoto wa mapesa banu hunu abenge yabo mimi ngamwambio yauka
ziyanuko za dialogue bakutwa mino wa Komori wandu walona haja nao do wazee wala ntojo ranti ushukuri ya Mwenyezi Mungu weyarinka wazee watukufu wa manda wala kabata ni kwata 1 euro mwaze waja osalini hula wala tido wa mezi wa dungo emilia azali wa babazera ni kumene machana mane weda hula bana bakotoka dawa hule jana ngabo mdia nabii ukana azali ila msaidie eke hanwe e macha nyongo ya jangu ngurabiho ya duka mene uli mwale Zelanda haribani Zelanda zosi sakwa bana azali kutopo ondo zipu ondo zizingara ondo umpishia hila tibura ya fanunizo Zelanda zisa mzee Muhammad Isa ba hapa rozamba nguna muhifadhi ya mlibendo ya mbarikishi ya uka wakati uhuru wakautawa unu uhuru wakautawa bahimba baba azali na omri ngwa Solanda mbuda juu na tijina hubi gerantenti ya hatu wende zako bwa azali uwori upande huu kabati za dialogue mtukufu Yusuf Mohamed bwana soulèvement populaire ngamuhutaho radhi banga we Marseille ngamiparia basi rawe japashi ya wambe kadi jabanga dohuta bange maudu abainge lelo ngarjo ngetenere jeyo jo wambe kwa nanyu huwa upara kwa cha upara ewa uto habari kwa cha uto habari ekeba nini mdo somadi bwana haja amanza jeno sikami do da minaye amanza jeno tire mafoto da minaye amanza ni kainti karibu naye amanza ni kete turbine officiel amanza ni jeni rongo ke harongo minga amanza ni kwa discours yao minga amanza ni kwa cha wawala pia wasi kwa wa maovu bama ama ashabul kafi basi wakatosha kwa somadi bwana waja abrevre kwa meta wanu bali ni position ta wanu abale sente ta wanu abanu kama tukali meta pia watu ya bidiri kada bina wanu ko jojo kana zoro na nene kana zoro amona e mwa baru hiti ngamtoba hilo ngasi le premier kamjarumi eria ni mwalipwane ni atini haina mduge na mapesa ngasi le premier ça tombe bien haina mduna beba ilo aloni yoposho na basari to owe bemba na inu nganzo iwana mapesa boziko bo Mustafa bo ma ministre wa hawo waidi ni gouvernement za hanyu waidi garando mde jambe tsasi imari dungale bosufi wakati de jojuo sheka banu mnuni ya mjemndi zingamanye anyezi gouvernement zinu kabati ya mrogozani kabati ya joka mfu wa umjuha lelo obo zambilwa waja sha wallahi bila ngemi mndu nakana hamu ya henti ngemi mndu nakana hamu ya henti na jokana fanyi gouvernement riuse mroi ola bahenda fanya na rielo wania undunga unihudunge hiyo ndio mimi nachofanya mimi fahari hiyo ndio mimi nachofanya ilo dele kauna kanza mwambie atandoka umpara bati kanza nizami kirasmi yakana si wanjume kartwa mina azali wo timro kanti la tabuni ha dialogue baada di juare da pia azali wo mro ulo yafi rija zenturloni zozinu nokutwa aji gabo wandu watu hamuo na cinema kalu kuma na ulo wa mwana azala ulo wa mwana na mtete cinema ainti bude ni zili hundao banu ina rambilwa ditore nde ama la ambilwa nda hunu ade mwanda hunu wawandu kufanya cinema wambali kuma na ulo wao dukumani wala timu ulo wa yavuke yake na muo banda dijwane nda dana mbabahe no washenzi wa wazigisa dukumani wala mro pulasha hitwa ange mtikiri mro acha mwadani dukumana ulo wa banu watataza dukumana ulo ewo do jo parsa mro madola ya do ambara ulo wa ulo wanido arendwa hindi awandu wanzafanye cinema madaida wala pulo mhono maana hede utwanza yambia mungu mhono ekada miwa bakino ungulu kwa ulo wakati ambe wa muwa yambeza kweli shahada zangu wasitiri babe wa Faransa ugo jodun kwa Real emana mtu ameheriwa dira jabo ya pop mwonono ujo zijwa pia uyelewa timu watu mtiti shango dazo sitiri azali yabese yatijo utimiza ungoshi unaba basi amwambiwa Komori kana na mtulidie timu mrado ridone ndo malaba bo likumali katina za muhunda ekaulo iyo cinema wakaufanya shaola ola mro pulasha hitwa na mbabahe no wandu wapo izitwa wananyasi ilode le suala rakanzari mwambiani bantu watukufu sijarudo jirenda mama la baba itibure enizonda wandu yabo na rijipange bakapati shwa mbili zilasamba bala juzi enzima iliminewa enzima ya usoma dibana ya ukana ifore ndaru dialogu ilati shwari irenga osi wa Komori ngamonao ekati na makaza ngozinti ja mitu hamba bantu watina fenti usoma dibana mimi fahari mwanashe waho mnashiona haho nti radhi wede haruma dialogu daona mnara wa madola
bawo bainge da sinye ola eka za signature lelo likawona banu ezi amini akauzila zijoka kwa jala heda ene mhazi yeno wana anda utongoha asibabu nizo wodo pande la kanza ni yohambie ya ukana wala juzi uzamba bala ya ukana soit soulèvement et lazimu soulèvement hauya pulasha itwa arake kangwa benti shano goza ukana lelo rendera kenti rwa da sinano radisho da sinano ora ibido katiri joka uhadisi risaima sula ya nti yatu ya undrie hafu au ya undrie emalali yo ngedaene zenyo hanene ne maba ilo ni mala zali ya bidaka uwo rupade na kaanza rimambieni abo ngam amini yauka insha Allah taala fikira ya mado hiyo iliminewa yauka dialogue kartina dialogue rasina wanaharamu waba wati wanruwa miadi ezabidi wa bango jwa amini wabonze wao wanafiki wao watu wakana mshenzi huo akwezi itwa zaho wananyasi mshenzi huo wakata paro stehi makaulu mshenzi huo wamnaharamu mnafiki mshenzi huo ilo krimineli mshenzi huo wamru wakono habari ya 300,000 euro juzi ya jani ke LRM la République en marche ilika mabala yendao na ya wandu wafao hanza ya wandu wafao kabati mwenje kabati machi ila da bala la mtuje la doamba ukananga nda mwa emergency no rohema bobino ure lijale lo Senegal ila jeyo la mafuranga ezingo zijino da wo mduloni sibo da bala mati todo makani mafuranga ni se mafuranga yo tingo da ebo kai ho watu kwa joizo amba ngo tena jodo ambira mnayo e bana tabo ta France e bana tuba kikomorindi marengezenti bo Idris atubula baba kiwanga lekanga babani wabo ndafanya basi kutondi mnamba ureti ohambanga mregeza wonti disido mita utawa ujaza hunu efasirabo hisa twana yakana wantu ndo tukufanya rogo umtazio o watomba ho no ne maziko ho waibe mapesa wa ulibia biomba edaza ho singanga ngasina mahala rakazisha hicho mahala hema pesa raya hibapi alafu jodo ambakane ikaribirangi kangi yokutona kala majamna na si wamsaidie ngwambo yongi yo mafuranga buti 35,000 toni yabo sha wakamna ufoti hindi mafuranga yo ngwa tambi yabo bodaba foti da yibi dokamba kana kabati mafuranga ekutona ka ngoto no ulaba au wanu yemvinyo ke jazungu dahan kare mafuranga shanu kwa tambi yao shango hadisi yinto mafura yido mana ndotoni kwa hinto mafura mafura ya yido mana ndotoni kwa hinto we yido mwanzo ngode hadisi da yinaye boy kama nzo ngode hadisi da yina mndo amadoi eizo ngoto kambache aruma angalia wala tijido Jean Sarkozy wanuda umamini inuli kodi ilo komodi sa inenda doronga mafuta namna hiyo inuli kodi nzwani alafu anisi ambia zali ukabano banateze burusu ngamtugozi hiba ndari baba ntano aruma burusu mengo au majana nzwani wa baba ntano ha declare azala hautungu kana mshukure bate mtinani pare banu yeda banu yo fikiru kana kamba kana mtinani pare ngama ila ya mjomba awila mbaba hede yani kwa pesa jari chini ila side no kufanya tosorofu ula ujinga banungu ya mwado aruma tiro uno no bayiro ahula mahakama msomo akeone utamba mturazi ya pare abo timbuli okana hunumbu katika ujua inde namna wa bongwao wao wadoni kwa wandu zentebe inde namna walio alafu ifo ya jibu lauka ngamona mana dungu amba kana wanu washenzi wana haramu amona ulinu uyi mwanadamu yatwamba karja kubali zevoti karja kubali namna zinoza fanyishia yinu sina uparo joona foto hamada linu we mtukufu we yasoma mstaarabu uyi wada anusu kaka uvunzi wa tondolo mhono alafu mdu amba kana dorongo wahambabi mdu amba dorongo wahambabi zetwa biyazinu uyi mdu mtukufu yasoma mda Mwenyezi Mungu mstaarabu yarumishiyenti hatu habali wane zembwa zinu wakamtrete namna inu banu mvunzu nyoti pia ngamona wadane namna liyo alafu zinu kama nzamu mdadu amba ukana al-imamu iraisi watu wanunga wana haki shangorongo nai kurongozwa ezembwa zinu ranzi daono warosha hao nwataza hao rongoze zembwa zinu ranzi zaka urende twabia inu nge uje unike uikengo wana utuka unambia bontina wana mwana mayari ndo namna inu joka kachadano go jaudu namba kango nikwe leson inu leson na ibi mnikao ekenga nyina mdemwambie o andosha ezembwa zinu ne maboru nkuyanu
yarenga mndu ya vankandu ya swali juma notable intellectuel diplômé mwenza malezi mema mstaarabu yarumishisha enti chef wa parti akaufanya madamanyo ya ukana tijau ikeze mbwa zinu zipulwa ni mshenzi mugandra wajwari litobya mada aina kati naoneze ngo zinu Allah nyu kama bala mido ure mazinu haina kati naoneze tobya zinu eruhangu yodo ivaja ya vuriziwa ogarini ya vuntie mihono we wadani Ahmed Mahmoud wadani rantia abo basi arende hairewe ila yaumi alqiyama arende hairewe ila yaumi alqiyama sazini ezembwa zinu aina kati watu kanza wafanywa dega bontiju hatu gesungo likwa mbayiru zili namna inufikiri jemdu ambakana adoro ngo ambapi wanunga wina haki chango ngo ambapi bwana ndo shahe ezembwa zinu ngo wao ezembwa zinu ezetwabya warendao ne maburunku yanu basi otorendo kwa tina baru wa duifanya dina ekatindo wizi walewa njoma la honiwa wandu wahibe shaula cha wandu wahibe dhahabu ya wandu alafu mndugu antu yambe ukana ebanzi nto byanda zibizinu banu ngawe na hakisha ngoro ngonai ezin inujuzi tena banu mengoni mweshi ntamvu wa bwana inu dukazona ba wallahi hinga mture ka effectivement kamin haki ezin ndo bya kausubita fanya ngoma dazinu ola hende hatola le dito antini mashongotsa wala ngwa declareo mona oiba he ajaro ndo la oiba ngamona haina usikurashele wa mabinda zinu sacrifice zinu fidia zinu chao ngamjoka kwa wenji wonti pia wakauduzulu mwanadamu mutoi ngutore ndi ama paha basi la hafa basi aina usikurashele ngarutungo parisa zahamaji wandu ulo wafu wandu wafungwa wandu warendo amamba ilitsona mana alafu hede harenge wano waili wandu andiko vale ngamona oi alemzima conseiller alemzima journaliste alemzima conseiller alemzima journaliste alafu ngabulida emergency wazima na wao waili wao wandu alona mana arumwenzi ezendongo wazamba aone msatete wa kunenda uo muniri uo emadina lo dunia ni pia eze parti lo dunia ni pia eze ukana pange parti jemabani hayo ambao wasomo ngodo yambe FFU yo parti ya ifanya fijo uone abukweli wo mwanadamu ulona akili ngobavuni mapresident iloda balansi wana mtufumu ukari fanya fijo uone iyo parti FFU ayina ruma media nguzambo ndo madugo aina usiku rashele wanga richungu parisa zahamaji jindoji lauka windo yakarenga wana mafoto wa ndo madawa wanu haruma zia kila ba yakifuja ngo ndo wanuma omdet bala journalisti bahewo bala conseiller yazala jone ndambe yarenga wa matomba funa ndo mari conseiller we ewe yazali kama jore ndiko hino ndarenga ya matomba funa yabo karjakana risala sinjivan za umwambia neketulukana wantika ujani rongoze inde namne peuple ya komori rili yorafan haina katima heza mdu ya tustahiki yoma halani wako kajastahiki basi ya wako heze mdu wawamba himar hamba عندما يصعد للقمة من لا يستحق كم هذا مروه جو مروه كتير أمريكا فعلم أن من رفعه حمار بس مروه جو كان هذا مروه يوم بندر بعدين من يكموري وان رواه كباليو أزالي ومهزين ده من وليو وهبي يماجي مwenje msomo kabati amani kabati nogo shawadaza awarari ya kwa botawala kama bo 36000 engeri kana madepite enge tinziwa zenda zakanti opale zilingo kase zitwa jao engeri kana madepite kabati depute ya jokange komori wa sharia wallahi ya jokubali azali adoli wa 36000 euro kabati mru ya jokana akili komori ya kubali azali adoli wa 36000 euro harumwenti ya iyo itona tamba hula inde namna o andwa wakubali azali ya warumao walio
dena mna yu winga mumnika ndugu hindi fanya fijo wele wa fanya fijo uone awenge ritijeri rendo sinema ritirendo malaba gari juwao ya uka entiangamia shabi idhnillahi alkarim aina gabondo alipara mboka siri johanza ya kena mordo mmona si singari joka na ngujo omdo mwiswa hengo joka ta firauna we de firauna mkomori ba hingo joka joyi miswiri insha Allah taala inujuzi izo desemba sasa litsa inutena ununzu wana shabanu wano kwa tuzi jua wenji akabo twabili owonyi ngo jenda waone wa himingo zina odaona we ito ya angulo mhono ntujoke mmono ino atambaziyo mhono amone kundo wenda yongulu tabia mada zino arumwensi waudu ando azali ngeyabo mndulo na akili wandu amada wanu ngari manona nao ahungari shindano nao engwa tukambati wanu ezinji de ambao wa makhofi ya andham wanu ezinji ritata zaranzi hatari waswili ngeri jerimone seni bangabo za hamba basa ngabo zitoza hamba shangari mwambia onekana ngabo rugo zinji woko ngari zitata zao undo mwiso waho wandu wadunga azali wajoka jo mnarovi wa mwiso emergency mwilinda wabahinga mdo urende hamada de mnarovi oi inde zambakishani amremmeni amado mkena mnaino aja mdedeni ja kwa basingo mdedo ni jendo video yapo ikudu mdo urende amam jwala van namne bana de moyali ngamona oi hatata ya bas wanaja hunu juzi arudia tata awatungo pula oja hunu ngona oleje ikomori weide bolero yamba na mjera hadisi dine rubo bolero bani hao yamba asomo ruisi bani hao wakesewoyi oleje jo fanya sinema na ulaba kana mjemu hadisi da wenando mtu akana ate amino mswafu ulaika tuwas wone namna fasiri Qur'an hezen rabo daena lihachi mrubani hao sa wanwa unasikina do msheshele unu do ushababi unu yene warenda waze sinema ushababi amada ulokwa na nyawa ulo weyara ka hunu wayitijera ndo msali jamali weyara ka hunu woyi tuo weya unasali kama bala uno Mwenyezi Mungu bahari ngo tukanza domni kambayo kat ala feda nje Facebook wadoro ngo ulaba ejuzine jana relo tsena baisanga problem ya mafura arumanti bokayao anko tatimize enu owenji ngo Marseille simambia ni okan mtidiwa zo wanadamu wanu na mndo wa eshelea na mndo capture mafoto ya wanara muwanu mndo ya zingara wallahi bilahi ngwa wanatuyo hao wanadamu wanu ezembio za hao do utaha namna bokongwa joura wandu hitwa wandu wadazi mndo yamba hanti watijima hala nikada ento abidi ya wandu yoka elejitoli litolo harondola sijinda hubi harondola vanambani evanu enge halwani enfi ijomla lejito basi tayinu ariwana komora basa inde bahiru alao magozambe namna ino volo tayile volo sena ide itomdu yabakide malao ya hanyu no muhazini hanyu mtomro pia mfe yabakiwa echi izo de zambakishan wone namna oimsaidi wodo nungeda fanyo namna ida mi yawo hata tuka to Joe Biden armole foto yamside noto ni hakabanu tamiti jamada ni tsaununga mone ngawe yentu amineka bajushira mwambie kalima zima ya kwa ujuha au ushelewa shado ula banu fujari au ndo ngamizema pesa budu emisafara ya juzi dobi mkomori ujonambia emavuna owejiwa wajana yo komori dobi ujonambia emavuna owejiwa wajana yo komori shughuli ya juzi boziko wewe president ni wando Mustafa kamjaona haya ho kamjebala mjemnda ngo namna ila moto turbini hula gouvernement mbili mwatushinda mwaelewana hata utotaha mnatele mzima au mbamba kamera nzima ijebala je film mbazana ngo tsamba baba kamda tushinda mwaunda tamba tele nzima ya ujani yobala je yo nese ukabanga mwana waziri unda bana
Neiti filme mtu neiti filme ni wanyiche neiti filme ni wanyiche kana mide president mtu kwa urongo utifilme mtu paka wakati ndongo wao hizo mjojo uzifanya engenyi wandu wikayanga nyina hama unga mjwa hizo wanzao so windo da mweta shonga ya jale lo ya kaujwa ya daily ukana ikaribira hiyo hiyo na jauja emana utuba kiwa regezenti hindi daone mafujari ya wajombaho no wedi wa kauhuruma aba basa goda iliyo njomba atijino idarusi wendo hidrokaribira bas ngomda iliyo bas ngo Faransa ngo no separa ngo no maji ngo no mwenche awanda haye marongo kajala wano ulaba widirisa unamakana ikaribira ngeka emana ikaribira iliyo wanda tuipa sahit emana mabaga na mtulile maganda ruma hindi watawajaza hunu unukuta windi hunuko no mabaga mugamdegeza untinga mugamiheza mjwa mtu awanyoti pi urambiye emana hindi ngabona da muko lazila rambilo zo ngabona da muko eka hama wo desahe bwana wewe hamba wanadamu hama urenga malalao ya ukawake kwa elewa ngabona da muko hama urenga comprime za ukawake kwa elewe haki bangi ngo ibona ochao tijao atabasa kamtukubaluka linufu jari weti mro miadi wanwa jinga wanwezi wanwa dwalimu ebanga mzo mwana ruko ngabo wanadamu ko ezitwa ulaika kal an'ami bal hum adall ngabo wanadamu walo ama wanazinyama batakairu wanazinyama emri aruma mamfukara aruma mnatimti tamanduo watomba ngo haje ebanga mjo wanataula bamdo no kamtujwa izo akomori wanzo maji wanzo mwenje wanzo shaulango wanzo msomo wanzo unono wanzo mahakama iyo rero kwa komori wayanzao izo lezo ngo owakomori wazanzao engekiki bo wakabala mta amani manyela pitali mtifanyaje engomdo ufanya namna hiyo basi kujato bale mndu mshaka basa udozungulia le longa hindi longa wata unono mtahimna mwana engemnda mfanya la pitali bo wakabwe mahami tsanu watulisi wata shemhimo au utahima pesa mu yahibe muo wandu afe nende mtsaurudi cha namwambie bajira fili ambie mjomba hewoi ya ukaida mwichilao mjomba hewoi eda mitoko mori mjomba hewoi bo bajira fili ngobulio yadori uwa wamberi dotawa au ribulie eri ulawa woida ena Muhammad Ramadhani wanu mimi ngami jowa misiru hamba keda ana mayit haina joka ya mimi pinda innaka mayitun wa innahum mayitun rekati rongo rekanja rongo wagamjokanga mipinda sha ubajira file kenga na rogo sahaba ambia mjomba hoi bawei ngeyama hama na mrudha izitobia zirenda ho uide muwa hele jeshi la Komori kabajaparu jireze tobia zijirisi wao ni mjomba ho motije hoi na mdotu wa wanadamu wanu no muhao usufa jihad banu kam juwao zinwachi haina mahala walori yali airenge hanikiwayo namnike banna towe yazali namnike yerenga enda zahe shali ndo mwiswabo usufa jihad bakabati mndu ya kashef wahele jeshi yarendeze tobia wazirenda zini usufa jihad kabati mndu ya kashef d'etat major ya numenti iyo yarendeze tobia za kishenzi uzirendao sha linda usufa jihad mndu hazibani ha wewe deja ngao impliqué arumo wandu wa uataki wakati taki yakaufa kini ike hamba ukana busu ebanu mundende ndibali basi mtswele mwende mwanangamize engwa afanya namna inu wandu wachipange abo basi mwana woi azalingwa ntso ya muoni mfumdo mama dialogue oido yanzo ya mnikenti mnabujo ngwa mukana bantinda tukana mapesa mahala kadha chasisati ya renge wana isana numeo iyo sido wakati wakawenjeze mapesa chabalange hamabala wa yarongo wekilaba Muhammad Agazo ngo dwarenge mapano hema shinua ujenayo ikoni sha ukana haki wende ikoni ba uelewe baadhi ya hao ya ni ujoni kwa majanama ni gujori wazaba inge demdumsheka ulo hafu idade mana wenda ikoni wabalele pano la mafitidila wasubuti enge ukamana damu dawana mbaba una kamjajora raikoni ezitobia mazirenda
enge ukamana damu amulabe kwa tusubitura rekoni haina usikunga mbiwanunga mchozamba wakumuri pia wazishia wangu waziona wewe ukana mwana she wangu oi mwana she wangu oi haralo hitwa daina madagazo habe homa zamoni mwana she wangu iranziro siku ya talelo gari chungo ufaria ashinzwa wafanye hata wambulie wamrenge wambehe baba hanu yali atretewa kwa tukubali ramana mtisinye twiri jana ngabo wandu wanjia wakaurongwa kila baya uka haiban kam tutangamo mbeha kerenge mranto ulaba mwinji wandu matati babani hanyu na mdorongwa kintu wede mwana she wangu paro ilarifu yare mwe balon komioni edala to Arabia Saudite ngamona wawe mnabogosi wa adabu woi azali nezembwa za hebasi wa mangamisa basi edala to Arabia Saudite Randi le 9 décembre et moto yara lo hitwa ngitanda juu atalelo abungu kausiwa basi ya tambulwa ya twa tijindi ni basi shabana ngamizo mna moto iba yela rifari wanadamu wa mangali hata warembandazi wa mtowe Arabia Saudite bwana sabdoti yoko jayo katulo msiri wa maka wanzo ndio waswali wafanya umra wataende zao na jida wando hulemba dhahabu na taba sana watu wenda zao Dubai yoko jahaya la pitali yoko mrugo raswe manyo yoto biraja za Faransa mparushia mrulo mwade ya mwagodo ya Arabia Saudite breda heja wende umra emotowe emafujari azali yede amla tsai watalelo wa komori ndozi juwe kinga rongo abantu baba ngashina shatsongeza lirongo wao izengorizamba uzino alafu harende hena mna ndaine mrumsha hino wana inde namna azali yafanywa komori azali dan watombe dane mna wamba sasa iri muhibiani rimuwani rimfunguni garire ngao basi inde namna azali ya mdedani bwa komori ezitolizo wangu wafikiro waliwasa ambe urisala banu ya wandu wano waiti ebanu mwana mshewo ine mwana mmewo ebanu wano kana wenyi mwana mshewo ine mwana mmewo kana wenyi mhibimba hindu ya wandu hau o mwazeni wanu hibimba hindu ya wandu wawenye dhabi wandu kwa itaha o ebanu idiwa itandra we kuna mwinyi ebanu leila kuna mwinyi wahambia kana enda mwene mali dhabi ya wandu noidi ebanu tide miji ya hanyu etinde malawe ya hanyu etinde ze fami eti wanzani wanyu kamtina mromo yani kana hai wankuja madaringi mapeso haho kuja madaringi mapesa ho wanduza ho elaringi mapesa yo hazini mlibe wenye dhahabu ya wandu au bali nyido mairenga kamshindo iliba eke mndu ya hibe dhahabu ya wandu kama mtu emana mtu libe dhahabu ya wandu yinti wanadamu wanu badi urisa etinda anyitide ze fami tido wanzani kabacho ndo mwambia kana emekinga mapesa na mdenge mapesa mniko wenye dhahabu ya wandu mwende zao ekanyido mairenga na mwende malibe etido andasha hanyu etido roma hanyu etido atata hanyu etido baba hanyu etido antanyu hanyu etido nyanya kabato mwambia nikana na mwende malibe dhahabu ya wandu banyu wakaidi na mlibe dhahabu ya wandu ebanza bari mtanta mlibe dhahabu ya wandu ni waidi bola ida na idi wanu mwambia le 31 août mwende malibe dhahabu ya wandu na botida wanu basi au banu kama tumfeiti madani no mzani ne miji hanyu ikoni mwishi ya usiku ikoni wada warenga ele dabala usfa jihad e chef d'état major yodobe ya majaya daina jeshi na lukumani azali ikoni uda jende malaba karinga wazali wa maendeleo mwende marege lukumani ya jado be majaya ujua wona uma hanywa fa alafu mwende wa bento be majaya babo kapinga jorikato alafu kweli babu hawana damu ikoni harwa wandu washiwa kobidike ngwa na irumbi wasubuti kweli wadu wafanye mdai ngwa niko sufa jihad banda ndizo arendo ona nyao unu binadamu da ubiunu bwana washwa ikoni kweli wadu ambao ngwa maendeleo bari wadu wapulwa ni azali ngwa baba ni mrugo baba ntebe na rani kume wadu walenge mafujari wajawari rahitwa mtsanata kwa na dhahiri watu hata mahakama ranzilo 9 December unda lelo batufanywa mahakama na nyaso ulo wafu sawa ndi wadatiwa msubuti mwene mwana ngwa ndo wajawari ndestwa biazida mbire mdombe kana na mche mbe baka jomi na wanike mdai alafu jukanza rongowe wanungwa mbo haki shanga garingo kitova da bungo ngoja ingazi na bihinti mndu ambaye ndata haifakari yenda yanji ya yangamizo hao ya hiba ya fanyena ndo bukotile za lazima
Jioni jora kanzari mwambieni ya na mke yao aina usiku kabo mjo tondola mla sobarini kabo mjo tondola mdiswazi la daga kabo mjo tondola okoka mtwaza mnogo alafunyo wandu mloko mori nyima shababi emana njo vumbu wa fami ya umji bano mtu vumbu wa ikoni ti vumbu wa mitamuli yodi yonapuka na wake wandu warongozwa na damu wanu yokana tichao paske ekemra hundu hazi wa mtukufu yohamba ukana wanga vumbu wa mtuje warulo ikoni za bari mwenda mware kamdo mate tawa o deze fami no wanza ni wa ikoni ti vumbu wa mitami huli bo tu wanda kwa zina dawana azali bari mwatu kwa ziwa galao na silanda abo labwela saya azali basa turende ko morena katienda ndo wabwe ajali kazaja ngoto amba wa endare kwa tateno wa baba wao ni jondo wa himi wazini wafanye mafoto endeza mishia saidi na hubini umtsangaji wa dimani wa barufu uka ezembio zahe ngwanzu yafanya hata yaswalize wajamba abungu joja swalize ngugu joja swalisha kana uswaliza ba parufunga marehemu iyo demana tojo kwa uswaliza eka mtona ula ba mada unu mnwa bangu rumoti ezembio zahe paka yaswaliza ina mada joenda basi yo de visiano yo ya ula ba ya ujinga mduzu hata hizo ambao honge kartina ndogozi nji za hamba ikatulo ka direct yinu objectif na kanyo ban samahani alo mjo fanya abazi hali wanigame an direct ban kwezi ya marhaba kawana bauru mawajanza ube hebanu baba wandungu warishia okay marhaba uyi mjomba hatu ola juzia kaurongoa mbamba upara madinus kayonge Marseille nyezi mwa jomli bandu ni chamada bawa mwengoni mwa jomba wa ikoni wajitoa fidia ya ukawanilie abweza wa uozu kiwanono shawinge na ubinadamu ngena irumbi ngusikinio wa komori ngutambiho nezijiriyo ya ukonana shaho ulo wafu na madarau akawika kiri madarau yezi nguna enjeze hamadae mawatoni yabo hautimizi risala na kanzani behebanu da yunu yauka ziko ambao president Mustafa Cheche ambao president nganyina ema ministre wa hanyu ne ma gouverneur wa hanyu wa ontipi usfama di bana ngujo pashia le 3 ya wasuli le 4 ezembana mdungu amba banungari wana bwana zambani garanti yao zebarua sonti pia ranzi ya zebarua na mangalize gouverneur mazanyu nyoa ili aina ne ma ministre wa hanyu muhadisi mjue ukangarisa komori ridungane ne bwana woi baranzi mars aume hata lelo nganyineze gouvernement hizo karijaona banongo kartujo mbaba hada kodo miyeshio kartujo mndu ya mbani robo kumeza usaidie bwana yinu kartujo mndu ya mrekonesenu kaba nukweli ngabo gouvernement yatukana mjori dunge bata wanu shapia nganya hamada asena mfumbilo tukenda atakairisi isikado shiwi na jana ranani karwana bwana yinu kasina mahamiraru ngarendori rikanso tini rihobo hazentingo automangaliane mahala ramhatsi ni mkenzi ngarendori kanti rijusa ziriri yangamie ziuno ne madingo autojusa ziriri mrengezie ne mahala mtuka ukanti na mbiondo ajakenso adom filmen hamanyi yinyi gouvernement zako ili hamanyi yinyi madomana mwana bwana basi usoma di bwana kupasho ushao eziko na Mustafa o andro hanyu waona na lazimie ze conference mdungo mzifanya lelo mzifanye direct mwabikana risaidi ya usufama di bwana ngaridungana ona haungari mnika ufumvula mali jau haungari fanyo jau sheka mdasa ni wandu wazi ikonu ni wandu wa Mustafa kamdasa mimi fahari wahida ula haki basi abotila basi aboda oboto ushabu Hassan hamali nyoti pia mumbuli awenye desa Allah kamimi njo kabahanu ngamtarumu njo kanti turbini nyinyi tena abona mtoba ko muhanyu na mtoba ko muhanyu iyo de risala ni mwabia oni banu lelo mdia tije bongo je tuona naye parce que mimi kamna ukanti mahala du tena nikenti hambana aka mtujua izomfanya udasi ekamali minga mtoha madani ekamvunga mtoha madani ekado tetezi ngamtoha madani bata mtu amineka mtata ora hanami yabunga mlapiziwa zengo zontipia
na mtoweze mali leo nga si le premier le quand tu t'envoies ça libre ma pesa ndeza ya hisi ndeza kiwango mamdu hamzo ikoni na mtowera mwe jarumi ya yabo na myatowe bata yabo ramwe ya rumi juu ezo lifanyao utuhenda yambinga mtowo bieta inubanga mimwade bemba kirita si hisa baba nuntina ba séjour sha mtwena séjour shanga mundo robo kume inu indio nito wao ngabo wandu waloma watwania wajo udungana ne mwana nyasi we ilise komo rendera ngenti ya hato mwezi unu gari joenda rare ngenti ya hatu sheka mdas wallahi boziko wallahi binyonda Mustafa na mje kidaula cheuto tabanuki gouvernement abo mihimi fakhari ngamjoulo wayabo awunitwa zikabaya ngemhezi wa turbini mkenti mdwamba ola monsieur le ministre ola monsieur le gouverneur ola monsieur le jaujau shamale ndoka tena kemi organize ezanyo yake ni organize na hutabahan ekanyi do organize unti na hutabahan basi do mwa rabo tiangamia tigo hajene vuta maka wajoka ma journalist 15 tsamba zeno ngozatu ngatuko teleti ndo ndo bala mtuju ndo dufikiri wala wandu wana ufobolo kartala wala ibano ndo rakajarwa ngozi rirenge magari ratula la team tsana timasi huna megare dawo Genevu ramba zeno ngejuka ukaja ubasi jeri hunde wandu bokata kutujwa tango warongozo goto ata uvumbwe bakali makatobyo ni le komo yete kari hide ma journaliste 15 wajeni watuka uka juziri jarambi le cinéma yote na Montreuil ebanu bomloja wami mtoto amba mdomana mtoto za hindi masantoma oui et France drongo watoka ndogi watoka balongo zoro regezi watoka kenso motorubini amunga toka watano jauta mkewatani wa rumahindi mkewatana rumahindi na mwele mwalade kairwa jomba atu wa ele bwere nene mabangaji le hanani ikiaruma mahamira ukarja kana bahafla banu mashina mali bella journalist na mwaberi tange bangarjo utanga banu ritanga lilo mapesa no wedi hata basi ngarjo utanga rilenge journalist ya jari filme ya oneba zango za hatu na mwele bataiba ingesheni ya Angleterre icho jetulo bala muone chaque le gouvernement bidi na ma opposition shi na majana shenda izo sont tipia mwambiani na mwende matamba journalist ajo ni zora mbao arbe Strasbourg redeke na tueta ride mbarugo rayona wala waribe ha Genève wala waribe ha hunu wala waribe aina mrungu tungu twenda rilata yonga watu kaficho iyo edamana udo ya budamana udo ya filmu hisabas wala ngwa tuanza ruwadunga ndo ambe mide chef wala mide chef wala badi mrungu tuko wanu wese mtoto kama mtondo aina mdara ngembide damba mide chef woi wanu mide na wabali ya mide wataru na mtabazeza za gouvernement zinu na mtabazeza union na mtabazeza frone mali mjori dungo sofama di bana rera kombo wensi hatu ka kweli ekanyo andu fanywa zina azadi Mwenyezi Mungu ngojo mtongo wani ramoja waswile ke banu nyenye unafiki do ulio ekazi ndongo za kweli na mjori dungane naye ni ulona unafiki ne bwana yinu Mwenyezi Mungu na mfedhehi ya mtongo we rahaja waswile boka ile maadui emajo he walo da nazali wadungo urabi hane envinyo rahano wabango wa udasi watungori tazingiri na balaula unafiki Mwenyezi Mungu na wangamize haina mdulo mnafiki na bwana yinu ya jambange da seka mwa benzi izo ndizo sisi riziomba abonge upande wa mando usoma di bwana uone safiki rambili ya uka holiberenti ya hatu ngabo soulèvement populaire na mjori dungane amambiani imana mtomji mwindi na mfanyeze konferensi za hanyu mumjibu na mfanyeze hizo konferensi zanyu mjibu chaka mnaujua ujalelo ya museni suala mfanya manyiside mdogozi wao hamwambia yani yapuwebiye mdungane naye hau yeleza haya jukana rimdiwa sana idole suala rimuzi saoni owandu wahe serikali na yapuwebiye uswama di bwana ngamdungano naye au katudungana naye na mumjibu harumaze konferensi ina usiku mtuko zifanya bo metra lari fu bo tosha bo ali muhaji bo Mustafa bo unotipia uchafi uboshi rafi na mfanye ze konferensi mjibu kanga mduga wao mwana nyanyi au kumtu mdunga wakati risari mnabwani haina mdoda baki ya dore ngwana komprime hata usiku Mwenyezi Mungu ajomtamani ya jato rumuleki yesi ndio masiwani babu msambazali enti abo msambazali enti izo ndizo ranzo mtifanya makamtujua usoma di bana bangu pasho le 3 ujua suli le 4 na mbezara kamfanya konferensi za au mpare bonga mdompara leo ni mwambie kana
antikanzani Zambia banokana soma di bwana hurone safikira mbili ya ukangarifanyo soulèvement populaire hau ngelazimio reda rume dialogue shaiti do jota rume dialogue sisi wa Komori au mimi fahari mtuprena dialogue hauka o mafujari wanu wajozi hunda Komori wanu kwa tina janasi watendea bodo mdetourneni wambanga wa Buhari na zilanda bwalangwa wazali wanu wajwa kwa ula wandu wafu Siri Palestine Ethiopia ngwazijo wanu kwa fungu watawe maslaha yao yabo ikazali hamba na mdenge bahari ngamjodorege mapesa ya henti dano mwereani wajwa fanza ya kwa tina likoli mbabiyonge video amuhambio yakana kabatiza dialogue utibale wandora ruma dialogue bakuna umetrize wanafiki wa henti ya hatuila imaru ngane de rawlo arife au jito fidi wandwa wa ufe jabo omji mtukufu wa haho wa mkazi ya bambao wado pre ya kemwana hao woti mpaha msindanu iloti bwete mwana hao woshuja nge pre yafe asibabu ya henti ya hahe yabo woshahidi wa henti ya Komori wao wabaki hunu wadole mbate neze komprime ata des amda de sharif andwajo watu warumema kiesi wabeho ke wakubali wambana lije au lisijele kiesi wodo waona oshaba sayinu inde furso ya mwiso inde furso ya mwiso boziko bo Mustafa bo Ashirafi bo Arshimedi bo Hassan Hamadi bo Tosha bo Ali Mhaji bo Metra Larifu bo Shafiu bo Jimmy bo Kamal Abdallah bo Sedali Mamedi bo Shamtu nyotipia abasade furso ili ngamjao rende au ni paruso medibana wallahi bangeda basasi jumpara bana la mi en direct man urambi ya ukana wandu wamba walinde ekaka mjafanya ekaka mjazifanya mtiwoneka sina hafla mja mtiwoneka miba hanu goko mime ngoni mwandu organize o mja aboti mlahani nyoti pia parce que le premier comme jarumie mapesa ni mugana mnari ya lo konti ni mutini wao unda le 5 na mwabe kana ngambitinzo biere ndi baba ndam no tandi bari lemewa hola zoru mwa kliklaki na kanape imalingo ya olo ebariditsa inungwa jala si rabira jua ezibazifu ebaridi nunge tukobya irudira ngamize abana juhere ndera hafe au rendera kombo wenzi inde le kalima ni mwambia o ekale lo banu hunda maudu arjenda ram raone mtukufu oi abona mlala unono ni wandu majahunu mdungu anza mkonto muturbini mdungu anza ikenyide mazefu mdungu ufanyize conference na mlala unono wanunga abo mapesa ra yatoa na rugo zinji shayizo ngarjo zamba emakati ya jao baba sasiri wakati wa hamba aba sasiri wakati wa hamba nabyo wa Komori okana aina usikunga bafao mndu ni mashababi mlo Komori mamba nru aje waja kamjajuha o wajuha wa wana zigumwe shanyi wa Komori kamjajuha ebanu kweli mwinyi Baraka tukufu Muhammad Ali swali mtukufu o nsambire kabarua ni mtukufu no wadunga metro nyoti pia banu aina skonto angaranza wala kata udofanya eze manifuata rijoka usiha wangaranza wala do preparata rijoka usiha wangaranza do prepare mbajina hata usiku kadha banene mparisa mizinga silanya usiku kadha abasa kabata prepare banu ngaranzo risemoroni yankili ya hanyu bo mwinyi Baraka bo Mamadu bo Barwan yankili hanyu katushundo mwabiani ya uka felia hizembwa zinu zala waki ni choka zinungo nuswambinyo na para kingeze ni kwe mizinga wajosu bitima mengwa wao aina mrudu wangu wa dimani na washili wao haina mrudu wangu wa mahamene mitamihuli wao haina mrudu wangu wa mbajini wao haina mrudu wangu hata ukekweliwa ezembwa hizoke zinu kwa mizinga kulize ndeza fumu anuko morioti ya mafaransa mdu achuka ubaba tata mbe nguta mnatida nguta kayasi ya nguta mchele wabwe yatambaze mrulede ha banu magari yao ya tamro wajori fuma pia nge shabu ngajenda zao hemidu bao ekainu dio wanza o rekazo nonde rekama we haina bango ya kufanya no ili ekawonomba nijanga nzo hule kuna mtore ngai nabo utoka ni ndo walitambaza dede ha yede namna bidon rafanya re magari yao moho wasojo henda rumeze bwana wajaondo moho pia urikisho hamro na wazie au rinjila ne zibani yede system ilio bana yabo manama mtukufu Yusuf Muhammad bwana kama Mwenyezi Mungu yake usahudiwa zefikira dialogue sisi kabisa dialogue au ka waorajwa mine dialogue wawajwa uka azalika bajare wa voti wajwa ukazali lo fujari wajwa ukazali lo mnafiki wajwa ukazali wati mrudo na roho iziroko pia wazijua no wadas waudo mhatia ema korongo tukawa ngujo presence zino raji
ngamwendao yabo shabo wode mndo wangu mtende na mulimo mbehe yake yabo na mfanyaje uchao ziyanuko za dialogue bo somali bwana litenderi jimana ujoro woro rawandu renderi taruma mahadisi utojo shindo ya maîtrise utili baruma mahadisi utojo shindo ya maîtrise be Yusuf Muhammad bwana yone babe mimi niwambia o bwana mnari hanza obo wajito nena mnari jojo kukauchia eka hondo pera shara hakar jaziona no kartuzi amini akaondo pera banu dizo abo pere ya wa mkazi upere ya wa baba upere ya wa komori wontipi sija ngamrongozo maziki wangu no baba hangu no jomba hangu banu asibabu nda webo ni huaminiyo asibabu dawo ni huaminiyo o wandu wana conference wa Ortega ni Facebook FM no zemongo FM na Ethiopia na mfanywa na conference wanyu amekana mime gouvernement wangu mjoto waja mime parti rija mjoto waja mime parti kadima mjoto waja mime parti jua ngarifanyo jao singaritoa wandu 10 haunyi madoma na wazi collective ndo managara hadi sio kisirini karatio mimi gouvernement yaziko ngamjoto wandu 5 au ngamjoto bien 5 sayanu ngamondora fanyize ngozino no rendera kombo wenti ya hatu shamdo atida zebanu mruha subuti ekasoma di bwana siza ekamja mjua habari wallahi bilahi kamjori wana sikulitoka na ndongo mabanga mazo mjea swanga mbe hospitali swanga mwe na dzihwa yabo shaka mnauta abantu utoka tena yone babiri mwambia par exemple undoka nizo bantu ekenja fa ngamnazi yentini mlide ni mahala joka yamje mwambia mazo mje au rijuseze kanape rendera mwetize ni mkenti rirengeze leso zaza ririzingize abodo bado bya tuko kanti abodo bando bi ekamjia ekambuli wa mjia ransi usalini rijoka kutoka ntafanya kujera fanya rugo zahe partia hahe au mdani hao au dauni ha shanugo za tu tena uka rimnike ne kembula soma di bwana endeza kamjampara babala mkanza mje muone hem filme wa muone sokanga mwana bwana muhero mweze kamera ne mafoto shacho hiyo mabia nuka nende au nipo biere preparer dunga nende aina mdugo zo ba telefona baba saki kaji bata pashie ya je yake kaji ngwamboje wodo pande u ndati jahada bo komori ya ukalukuma ulawa wawandu wakautabuhada wana lukumani wawandu wafavorize lukumani cha lukumani wala timdo ukomelwa ya duhena muoda yana mbabahe no washenzi wawazingiza wawe zitwaza wana nyasi mwana ngwaja la etidaba ola tidaba wantini mwashongo intide namna watu fanya mada qissati Yusuf alayhi salam wanyanya wenda amba ukana قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ridungana na ere ma la rakofanya nezo halafu ndati ritende ajalwani dhiibu shambaba lati fonje mtuzi baba dilati gawa baba ha mana alwani voye mbakantke janambu hai sini bata baso amba waparisa likumani arilukumana vunzwa vuarunda shei bata na mweleza baba neze kiswara soma zinu ngari zifanyisa uhazi ngari yele wao ilikumana are mwahiri yabo mbala mna mbuda mna mnyongo mwe mbele kumane mdomde mna mnyongo ilikumana wo mro kana ya ulo wo mro pula sheitwa da ina mbaba no ni makriminali wao sawa tu ndo kana damu wao chao hauya toto atadifu hamizinga wo mro toto atadifu hamizinga au mro pula sheitwa direct sheje mbikana arilukumani bana ulo atubirani maindiri wao ndo wafanya sinema wanzo ikia bo nje santima abana ngo mwana wangu ulo kwa tutawa zambe kwa uone viu wala wanakoleza mrai uone bajotereka lukumani kana mwake kama fusu suwa bajofa wandukume suwa lukumani ajo hufa shakana raro ankode yo ndo inola wala lukumani wala ule mana mabye namna ina mdari mimi nyapi ala fo ya koza ile zinyo limdo na mdo tu baba ninde mana mdugo ndo madaba dabo kana ina mwambilo nyitso amba aiwadha lukumani katina za mhura wao ndo kanza fanyise cinema walipasa sheitari ketu lamba bana ulo bagodo bon lo rumwe feti di mashira kanyo ila Montreuil wanu baja ngo lukumani ulo sabata anambia ntoba tubotabo hari yondeza awulani abanuzita sabatabo hari ulo hende awulani do lukumani awulawani do hawulawati ekomo ribodo tsando go yakana mndu yake kaje ya muwane ya namna ulawani namna jao ni mafoto mwana pita ni shawatataza shajao na mwede mdete na mwede mata heyo makoko hanyu no baba hanyu wende wadu ambiye zehale ni sinema yibati butindasi joni jora kanzari mwambieni yabo ngarlindao wana zicha na walopre ngabo wanadamu wenchi waisa walopre ekemhara yanga mwono hama mkazi ya bambao daone ma watwani ya wahe komori waudu watuka kombo wenti shatindo wakaya tinda wanu waloneze parti mkazi wa bambao ngwa upre ekeba buha mashuja wa ikonia wa ishelewa mwana nyawe ile arifu na amada gazo no nyanya waralo hitu ekeba buha mashuja wabaki mna shuja moroni
Salim Nasoro ke babu mashujaa wa uziwani wenye Faiswali watanganyi habo wonti pia watanganyi hayabo na mitami hule ke baba kizibenyenga basi ngadjo twarendera ngo soma dibwana arendera mbe juhonde za hodi ngosi Pemba ha Uganda Bwazali bowe timu wa uruma wantu ete famia hauta yumi tambali ya shonga na haka munani yami na rohombi na ulaba edaza wandu adungu amagwa nikoze conseil kwa utidoro ngwa nena mnet na mwende sanyu ekanga nyina akili ekanga nyina fikira na mwende mwambe utiwe wandu wanu ba ngwa tambi hao ngwa kozao shauti renti mina ulidiwa na lapiziwa na bwantilo paro jonda Komori ujo kanga wandu wanzuani uwe jodo amba shauti rango wejao endambiyo wa uwe endambiyo wa fira endambiyo wa hiba alafu baja sinema ya saa tayo ni okana ngwa ziyo mvinyo kabati madaba huza mvinyo kerenge mzia mkaka mwino nyinyi ranzi ngabo ngamjodo no hindi ngamjodo vorale banki aba wasawazie mala balo mvinyo tipi shemiri endeza basi no akama bala atopunya rintanu marumboni bo yamwe mvinyo gezilwa wode abidi atende urongo banza bari batuma kama talelo ya kusoma dagazo Bwazali kakweli ezabari basoma kama talelo izo ndizo rakaulinda zifanyishihe yabo owandu ikaw muhimu manama Muhammad Lahiri ngari hadisiyo hatartibu owandu wajipangao shaika muhimu ho karwa ishelezi ya ukana ni wandu siasa msifirika wale mtata ya basi kabati mtu mabioni usoma dibana kupasha ushao rimdungu ne madara mdunga ni banu na mwambenga mdunga na unaye kamtudungana wale mkanza muonehe au kamjashinda ni waheze gouvernement timedia kamjashinda mwarere ya titele ti radio ti bargo itoka yonti bajuruna lianja buta ila ya Marseille ya jaka zokana Komori ezenongongi zonziro kabisa iyo de bango wandu waiona abo walohama iyo de bango wandu waiona walohama ina mdatungu partage Komori sa inu yamba jao shanyinyi ti ambassadeur ti gouverneur ti president ti mbamdu itoka yonti ya shinda ya ritolea au ya lidelia mbangu yenzamana au yenza mradi ya ukajera mbikana ne Komori kweli ngabo problem parce que ta inu OTP ya watodas kwa hama kabatiza jiri yabo batu ngariko makini rilinde rione sisi batu ngaristamilio ridodinda ezijoka ukaya sha se hontwe bonyi makadre bonyi ma leader wa hizo parti bonyi madhamana wa siasa mdogo nsiju okaranziro usiku ula hata lelo lijariba karuma iba hata na betizi ya uka itimtushe bangu basola na lili wasa emanu wanawashe wa Komori emanu rirende sasa zinu zotipi wanawashe basi watu wajitoa fidia haina mraja ngutuhe yaba ni abatwa bia basi batina hata utuona kana bana mimi mndu na lolo mimzaza wana utangutsomba makaulu ya kitobi yambi emanu wanwa rende banu aina tibamba ino about ta'dib majlisi ta'dib ya utia wandu adabu wanamsha bajao wanuri pasho mchibo wanu pasho de daho wabeni uto balaja ubaingenge na belembe baingenge le sita gutorenga abo ende anu ba ubu natokana zinu basi karjo urenga bende za misiri ebanu to danu kantimba panu abaina gare joko birabo jo birabo li renge na irobo ya ngene nzadu ya utima kaulu ya wele daho hawo mji hawo mrange bidio ndo madawan wajambo asa ya jabishia gari jo buli ya tiare eme wade terasena na makaulu ko kacha lazima ebanu Komori ngendo biba na bas banu makaulu amadala dai homba ni walevi waka volo bese watubia abaso wazale basi watu wala binga manzo mdudu kana jao utoshinda fanye jao makaulu ya kina haramu ya kishenzi wanikeja toshe na mtu wenda mwenda wazi mwenda mujifilma rumeze mashuhuri basi mwenda hamade de magawa na udojizini sa shamjia rumeze media kweli gamtuko filme de TikTok inu evanzi ndazibizi inu basi TikTok kuna gwa udan ba no Johnny zo basi mtota mtore ya malaba kabati utomba rugo ya manani banu ba ngoseta jifilme wazi wala jifilme na ulaba au banu ko limese wandu sheba na dem vura ole bangi akura no ro ebanga mbona uzo na awan wenda bi ngabitabiri ni zamane mtu balike tu toshe leva obi attention banungo tutamba ndo aruma Facebook haute mbanyo aruma YouTube haute mbanyo yabo haruma Instagram au Snapchat au TikTok hufu
alafu zito bien bio zianti zina ngezi tungo urule hata ntwa kiyama kabati ulone mo depasi yao tukaenda mbe washije wengo twenda wazi bana nto weila ya kamba jao na nto weila ya kaurenda jao na nto wele foto lila ya aina ya dibala la tukwenda dare ngao zabari zabari li inda ilo amisur eben kam tina on rawume kam tina on uma anyu kam tina wa tata anyu kam tina baba anyu kam tina jao wanunga manzo ndo ndenda vompa na mjisitiri bo kama nzo mulo au jisitiri wana washe ndo kentu ndo to biyambi na mnayi no aruma tele mimi kama shele wakati rilo watiti wana washe kongwa bilo banu ujibaja ukiro manu fikiri bala la mnakuhu ya bedroni baridi abasa kweli mo mwana mchengu tonto da uli basi akante arenge kamera yanti basi chao e telefone adoji filmo dingoni ene ke urende aja mbe uno ndo ata wando usafiri amcho mwede Afrika yuko mwede wado lumalala mwana mshomkomori washeo ha gotsoda wona hetsa telefoni uyibe dingo basi uketu udojidise namna ino ebenzo to biara zibizino ala fufe bala ulo mwani shofora bala ufe ayina mndulo yuko ya biala ngotoreke beri dado yalone ele dingo le embedume ulo dingo ni mwemba robuila emba bubu ya kulila ebala ngabo manotini hule bala ngabo ndili bala ezinto bianda zibibo komoto ebenzo to biara zibizino ole darenge imabwe yakasa tata budojidise za daunge amabala mndu wanondo ndo sobia zinu Afrika wa ata ila Afrika ila tiado amba makuka wala tu ndo na mida au ndo nadino wenti cha bora ba jembaro ngo wapanye bora de riati alafu basa nuko moriko ni mndu subita mekana bora da ino ekanga we na metera 10 ekanga we gawena kilo bajana matanu ekanga we jau bora ukena ino abori kango jono walisa bilibili ekango jono tongo wa jau ekango jono tamba za bora to kana ino basi alafu kalima kilo dabwa wandu wanjia rumeze depart ranti ya zali grupo zitwa wala wana shoti ko bidiwa do mbese dunwa eni urili leo na umahatu eni yaruli ya jao eni yaru emanashi wangu mnyezi Mungu namdibendo shamwini suja ya amabianizo bani banuri huru nti achabu ritori kwa pinda la nti ile walozo hamba cheshe linikwa cheshe lanti litona msomo litona unono litona mahakama litona rogo ondo umetano wale ondo rush ondo umebasa odo no haya rano rush namkira di mwabilo zobo eba no na hanywa huwa kwa tuma bien bon qu'est-ce que tu es en train de faire là maman tu es allé dans une cérémonie tu danses pas comme les gens respectueuses tu vas dans ta cérémonie et tu te filmes au TikTok et tu sors la langue comme ça avec tes patrines mais tout le monde n'a pas besoin de voir tes patrines alafu ngamkausa we e kamera udingoni doni film udingoni waone ukana mimi mbedu melande mimi amjoruka ini ujota wana safire mbedu meinunga ngamjo pasi robo ba on ro duwe wadwa mbanga darudunge ba ngabo hele iho chonda iho nge video ngujota ile o mchini iho izo ndizo matofanya ngamone sa ukabana nyinyi msaka zindeze mbeza zanda hubini wana shoko mori masila murilona mila kabatimba mndu kabati baima fundi wa wadazo tala sala wanu fundi yo hambeziliyo arume comportement hauka wenje watu konjambe won de malezi eka hufubo mwana mshe uji filme yao ubwaze nyite ubwezi fuba ubwe makapa ubwe dingoni Allah eka hufu abodi ndaukana kabati ulone password emode pasi haho yabo atento akiyama ina utokanza ya uone ya hudema damigo tojodoka ngabo wamiswiri na mastari wasilimu ngwame yao eze filmu zao ziretirelo ngo imagine mna mwanamshi yenda yakabula mara ma filmu daina mtu haisa huungu wonu hayo zinde zitwa kwa zifanya bahari ukanza ni kwa mapesa haina mdu ya lahu labale cheche ya jabo mjem patane cheche ya binende sahi hizo ngabo wandu walibao mapesa wa upre watoe bange miliari no ile ze filmu hizo ziretirelo atusi isi mwana mshabiki yuroma ngamina kwa langu jato mwayizo bismillahirrahmanirrahim ni wanashatu maislamu wadazatu ni wanama na rikera dhirizieda shati undugu to sekwa misili baza tobia ambina ndini na teho na Mwenyezi Mungu kwamba ukana na mro na mjitazo mro nezefami za hanyu ku amfusakum wa ahlikum nar ola bana mwene mareme ola bana ndo parsa jo renga ola ba sisi de jaw ngambe horisala ya mwisoba nulelo ya he mwana she wangu no wazaza hangu no wana sho hangu wa humji wa ikoni
Risala inu ngamwibeshe mwanashe wangu ni wanasho hangu na mazuki wangu karibu kabisa ni mwanashe wangu Nakimu omjini Koni. Nakimu amwelezwa komore ukana Nakimu weimna ijana upana Nakimu wasule Bakari ya puhada aho jemala ho ya Ikoni shemwana hoi tende komori 2010 timono ona de gol wendao namna tite mwanamume weza barafanya namna hiyo basi wote ngelea tionru ngena formo ya bandu ya ziungo hau comportement boko ngeifanyo ya kinrushe ya boti elewa kana Nakimu hame mbidi kinrume embidi kinrushe yode namna na eleo eso ita wabo watukufu ba mbese manama ngomboka na eso ngamnishia kwa mtunishi sidote tabure eso ngiyo ngamnishia kwa mtunishi ngamjona beka ngamnishia. Okay, merci, shukran. Bese yomba wiko lo maulida amada demba bombo hanguba basi Nakimu tihunru ziungoza hai na bandu ya comportement ngamielewa ya ukana inji ngujipanshe ya kindushi ijo kiri kenge na wazi ya mwanamme au ijo kiri ya hendefu sheza dunga abo ezinji gizo za kindushe yabo yeye psychologiquement hau morphologiquement ezingoza hai haweze fikira za hai ngujisi alezi okaya kemdumshi ya wengeri kanati ya ribulwa wajo nanda zibana wengari mbehonda wo yibana yasiya jazinga manya wandu ba ndio amegonda wo utahe mdumshe ya ndebala wo mdumme amegonda tahe mdumme ya ndewo mdumshe abo ngadodo le plan arumaye namna bokodo yaliyo shenti yatu itoshino angali ya mru haru mabuhuo au manya huro iyo tilo jukana ndia hu solution manu kwa malizo alafu sikanza beje Nakimu wae psychologiquement Allah timono timushia yinji ya hahe nge alezi hojihisi mrumsha intiro kana tobia za jau basi shaye nge alezi yajihisi mrumsha basi bakindi ngameyo ba inarongozo katuishia ho tukufu wa karibu na Nakimu wamweleze ukana bantu bainge ukamrumshe inu side namna yabidi udofanya hauko wenji ngojoka na we mwanamume sho watu huyenshi watu wona watu hunambua wafikiro kana banu wewe ngotwanza ujirende bibi au ujirende madam watu ujua kana banu wewe umundishi ho haho nyezi mwe umba reka mndu awika hamado bohari ngabo wandu washe walona devu ngabo wandu washe college mdufikiri wala uvura golowazi izo pia giso ngabo wandu washe ko imbazanyile amada amide pale namna hino jabukanga wandu ume wenzanyile zinji ngabo wandu ume boko kwa hayata mbandevu ngabo wandu ume boko college mdufikiri ola mwana mari izo zonti pia zihe yabo do umeya wa karibu na Nakimu kabisa kabisa wandu wafanya hazarumu ya nturaji nuanza ni Nakimu ndatiwe ni Nakimu afanya ndongo gala hiyo madebi ya toaleo angala hiyo bibi ya toaleo mkaya maga tufanyo sinema unumsiba zinutambu zari hundra inde problem woko uono mramado yi mramba Allahu yahdihi wa yahdina jami'an nguna mokowe ya roko we sonti pia bakari javuka nguna mokowe ya roko we sonti pia bakari javuka chake na ukiri aina kati mndujo wana kama mndu hareleha mtoloreze video zahe mozi partage mu baisa wandu izo kazirendo halafu karibu naye na wajua ukana mwana woyi gutongeza wandu wenjo hunda madhambi utogeza wandu vumbulwa nayi yabo na rimobele duwa Mwenyezi Mungu makenshi kange alezi ukaye mndumshe ngena wangalie kinga bala pitali wa mopere wafanye bangu abo warendeze ngo hizo yabaki shayo baingi harede ya mndumshe yatimiezi faya za kindushe ketu lazimu haina kata tulenda ifanyena mnaila baizo ndizo rakabuzamba owandoshe watimi ya ranzi horenda tobi ya mada zinu kezija lazimu ngejuze babu ngefasira abo ya makana homosexueli
wanduko fikira wa mainu mbaindu ya halali na hiyo ujopatisha kufanya ngo hizo ngebidio ya ulwa wa ufanyo حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من وجده يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول tamami miti mono sielewa yaukana ngena ndongo za kinrushe na ndongo za kinrume chao abo izo hotone mruja urambu ngabo mwedu ngabo mrongo ngabo eziungo za hai mrushida harambu yabo iyo de lazimu ondoa fikiri wa hundani na solution shaba ingeti ndizo shaketi njema omrukana mna mwana rekai mna mwana mshe gulido mwana mme ati amdole ekai mna mwana mme gulido mdumshe ati amdole abotanga ni ufumru ekange namna ile mwana shewangu shamuyini hazamba ukana mengoni mo msiba ritsona msomo ritsona unono ritsona mahakama ritsona barwoloni yo shaba sa wando more ndi wandoshe ondosho ndi wandoume yabotanga ni urudu ufumru mdumshengu jololo wangu lido mdumma ya unde bala yeye do anzoya anyizo mdumme ya bidia fanya ba mdumshe fanya wodo msiba o anarasa kartonga tuko ni bani yabo itoka bulazi mikeri rengwa ni maji haumro hau tremblement de terre au baseza hala wali liangamizo wa komori wonti pia ezetwa biazilio na hiyo wandula aniwa kaka rija amba izo kazi rendo amango skwalelo na mrengo furso yinu na mbie o karibu na nakim o wanasho hangu o mazuki wangu o watata hangu wa karibu kabisa na nakimu mwambie ukana waide mwana hatu waide mwana she watu waide mwana msho hatu karna ujo mdate namna yinu kage mrumme yabo nabaki wanduwa mrongoze ya ileziwa ya ukana vanungo to ona basa shanga bo maudu twakiam bona kim karadhi upweze nyile kinrume kange mrumshe na mwede mama mwangalie kinga bo dala la ufanyiwa yafanyiwa ondo tokana weinge mrumshe utokana ya jitayarishe ukana godalo ni mrumshe hawe ya kange baina li ithnain kati ndizo ngelazimu yo wanduwa mwelezi yarenzo wana video wanu bwana video wanu aina uono banu kutonda madhambi na aina upartage ngundo madhambi akwefasira banu anwa firo udecide yafanya hizo yanzao efasira banu kudecide yafanya ola mundabi ola mwiko ola mundabi kabati gena kujihisi alezi gena ziungo bukange hizo karibu na ziungo za kindushi guonuka mimi mrumshe guhezo ngubamboze nkabwangu vayole vangu fanyoze nyile zila bainge mrumsheranzi enamne zenyile azifanya uzila nezemeshu tukozira rabonti zingamanye yadangushe bonti ezemeshi no dujidi senam nayinu unumsuba mziro unumhima abugege lazimi yori fanye izo mnyezi mungu hamba lu'ina alladhina kafaru min bani israil rarajarende hajima bani israila wala'aniwa ala lisani dauda wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawun haukawa wakapati kambati chao abugege abo ezabaki kega mjoja ni tolo albumu banu ya ulapiziwa shamtsujibiwa mwanashe wangu mwana mshohangu mwana hatu oka haina usiku aina mwene ya toaleo na mwene ja guloto wana ndini gasi hamadu wandu so joizo na nzora ngali aina bujozi so wakati wa ya ulata mianza ndo shilie zidwa mianza ndo shilia eze kufuru mianza ndo shilio ulaba mianza nishe Qur'an mianza nishe kaswida mianza nishe mawaidha mianza nishe ndongo za upisi mianza nishe ndongo za teknolojia mianza na gale dunia mala enda o ekanga mwangale tele inu yode ke basita maji ni tude hawe kanga bongo aba ces élections mi uka concentrer wa ces élections ezini nishe eze idée vano wanungu wafikiri ndongo yiri des emplois non ngwangalie salaire ya kablazimu ngwangalia uhuswe santé namna iliyo uhuswe vaccine ni concentre ndo angalia baba nga minantibo ko wanugo wazinga nyage juze sisi wanuwa isangwa oboju sisi rilobarini rito twanga sije rito dwo msomo unono abo wajihundo msomo ngo mwema bainge ngabo yo fopa unufaranta unono sava mahakama sava shawa hundu ngabo wanabal bala ngwafikiriyo eklima angabo shuf ajinji wandu kwatambi hawo mndrona tau na ngebidyo risifikirie hizo iyo tindio sisi rilio singa tumanza mdaone ba majiano ya ele yatijonuka tatalanda ugonzi izo ndizo sisi rizifikirio yabo asi oblige rido ishilia ewanu hata rijoka ukaja wandu gerido fikire klima rido fikire o ajokanza waje komori nzori waziye ribirilieze kote singo tsanzane rohabo ndeje ntede tamba fareshe twashi parisio aitsandaya emidu parisio ambajini embai parisio amahame izo ndizo sisi rilio abasayinu mriarenganti watu securite
watu msomo watu maji watu unono watu mreto kwa yonti nguna muhowe yarinike mwanadamu ujo jarirume ujo sikinio wa komori izo nizo sisi rangali yao ne mawanyi tarishie Qur'an shasilka na aina ujojaja harabiha aina onzo ya chato zifuba zao ule megwa zione watuka kwanza iba telefoni wakabusha hula waduji disa ukanana mtu mwene baka bana mimbe dumelande utukanza je safiri wanuna te wale namke jokana inu basi reka igena kilo majana matanu reka ngena kilo 5 reka ngena metera ma mego minane bora tokana inu basi wasaha jamba kujibu na mrenge watafanye kapata hata mndudu hizo ambao mtujo manuka mdao hili mtujo manisha ulashilio abasa inu ngeshilungo utopara kina na maida inji watu wezi akili na ulaba ene TikTok ene mtaate udona mamigo mitano udona mamigo mine udona wana na watu wendari kukudu fasili norungwa kilaba unumuhima mziro wambani mziro wangu ashirafu unumuhima mziro wari hundu lazina ndo kwambe nampare wakavurize bombi japo waje walivurize rife hatima bo ebana hata basabara ringoni maji ebana hata basabara walu zembali ebana msamdi wa zembali za jirijozi enusuende wandu wafupia jozi ala corona banuri saridiwa sarirejei karchure jenestifara ebaba no inu yaba ija inu eba inu ntide njoko pashia eba inu yaba titifari nyakata eba ntide njoko nibalia yohamade mri amba kana banyu wandu mabao kamjalola msambira etre imbirini nano waipashia kwa javuka o ambao kwa jafa corona nano wabaki okonga mishia varianga bo delta aina sunga tuko bohiro atino ili choja ili badere de mate amkibanu tuko lazima wandu wake juma istighfaraban na mwede marongoze o wandu watulumi orumweti hatu wandu warongozeze fami warongozo wanana sho hatu wanu warongozo wanawashi ukana walaisa dhakaru kal unsa mdumeti ama mdumshe kwezi mdumeti ama mdumshe mumena wana mshuko wajodunga na ndabaha mwana mmekujo imabanu la ya imenyao mdumshe shame kana usukita fanya ngoma ndazila gujo tambia tashangu jona haya ifomde hata ibanu ya mkuvure na hizo tipi hakama mwanamshe uo mtate yode likoli yode madrasa yode zanogo evan komo ri julani ndazibi banu basi wandu watu mrulo na bobina damu tuna tamba kutu mutuna tamba banu kadha wana mmekuva mna costume haya vaimba so vet mahe wana mshe basi ngo guto vangu ya ulali ya basi utoro ngabo gabwa washe boko ate marongo kwacha emarongo arenge wafanya direct balango uzita ndani wala la bana mimi ekabe hinzi joda ene kuswali asubuhi zatibani ya kweli ngo kwanza rubele kodoro laho we bapa vione ne baro buteni udo filme kwa direct ngorozo komori kurongozero wao ranti banyida la wantu maro mari mata magauni ya mariage mweda maona zinka bomba renga mazitu ndamaji mahula mikoba mtoto hizo mata ndo bari wando mali wa sawa kwa tujua hizo anza nyile mtu wao nyile utujua batasi kutujua waswali wasoma au wajua wafanya bari kwenza mradi shakweli oitandani wandu wajua no ele godoro ila bese wa finali ya Real Madrid na Barcelona uketi basi mtu maji hazini waure film wa meko to direct ngobo hiti jonda pemba cha yomba ubu no utawe pemba psitanu tatazeze sura hizo Rabbuna yasturu mbona tojala mratso jwa batasonra wa bwaitwa kiyama ijabanu sha zenogo gizo zero na abo timisi banu ngamjojwani ure ngabo andwaji watu hawarongo wasisazaji rwaji na twabiambi na wasawa wadoji zinis ewindo bya kautunga TikTok yinu ewindo bwo yakauja yajezo mshiba rano ulio abo watata ya Facebook banda wandwa yilo ni matingula pia abasawa walali ya TikTok abasawa saya kabati humazini aware mekoti kabati ndo mekoti kwala hadithi meguto wo ulimeje mbwa ya dejire nda medicine alillahi wa inna ilayhi rajiun na mwende mwambie madamana hanyu wa siasa baodo wakamhimura kanzaro warongoze banu yauka lelo le premier kabati ya rumie saleri ya haipi ya timu ekinji yabo basina waambe haraka eke kwa jazamba mtije banu fakhari ya joka ya ungo organize bolari fu bo Jimmy bo Shafi bo Hassan Hamadi bo Tosha bo Wali Haji bo nyotipia bomzashi mtirare mala rijoka ya banda bana ke kamja hadisi danyina mwana da bo Jafari na mwede mwana ne banu muhadisi mjoizo mfanyao rahawe japashia beka pashia abo arlindezi joka ujiri. Assalamu alaikum wa